आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंद शरण माँ अपार करुणारू आम समस्त अपा भाई मैंने आज डिवाइन ग्रेस पाठचक्र ऑनलाइन योगदान करके मु समस्त को स्वागत करुच्ची प्रणाम नमस्कार शुभेच्छा ज्ञापन आम क्रमान्वय आलोचना कर आसुचे महापेत्र सावित्री सब अपा भाई मन को मु स्वागत जनाऊँगी प्रणाम करुच्ची एवं आज यही अधिवेशन रे दुर्गा स्तोत्र पाठ कर अपा आउ चिन्मयी अपा जे कि ध्यान प्रार्थना पाठ कले और श्री आउ मोर अति अंतरंग बंधु पूर्तिवास भाई केन्द्रापड़ा ए समस्त को मु अंतर शुभेच्छा ज्ञापन करुच्ची माँ के पात्र प्रार्थना करुच्ची समस्त माँ का आशीर्वाद कर आम आलोचना करुचे धारावाहिक भाव में गत मास 16 तारीख रे श्री अरविंद रचित मंत्रमयी महाकाव्य सावित्री बुक 2 कैंटो 2 द किंगडम ऑफ सटल मैटर पेज 108 ରୁ 109 आलोचना करते 16/6/2026 मंगलवार वर्तमान तृतीय मंत्र आज से आरंभ करवा पार्ट 22 से पार्ट 21 पार्ट 22 आरंभ करवा पेज 109 एवं आमे वर्तमान जहाँ पाठ करवा आलोचना करवा ता होचे सेही किंगडम ऑफ सेटल मैटर ता सूक्ष्म वस्तुर साम्राज्यर कथा प्रभु श्री अरविंद आमको से सूक्ष्म वस्तुर साम्राज्यर कथा सब कर आमर एठी सूक्ष्म वस्तुर जो जो जिनिस रिफ्लेक्टेड होचे आम दुनिया रे केमिति होची केते अंश रे होची काहे पूरा हो पारु नाही से समस्त कथा आज आलोचना करबा प्रभु लिखुचंती आर्ट्स आईज हाफ सी यार कारण होची कौन काहे सब एई कारण आर्ट्स आईज हाफ सी पेज 109 लाइन 221 109 221 गाड़ी आरंभ करते आर्ट्स आईज हाफ सी her forces have created. Her rarest works are copies of heaven's art. प्रभु कहते ये पृथ्वी आखि अच्छी से किंतु पूरा देखी पारे नहीं किंगडम ऑफ सटल मैटर जहाँ सब अच्छी पृथ्वी आखि सब देखी पारे ना अधा देखुची कारण आखि अधा खोला एवं पृथ्वीर शक्ति मध्य अधा सृष्टि करि पारे परिपूर्ण पूर्णांग जिनसटिए गढ़ी पारे ना एवं से पृथ्वी जो जिनस गुड़ाक सर्वोत्तम सबुठारु भल आखि दृश्या समस्ते प्रशंसा करती रेयरेस्ट कह जाए क्वचित सेमती आगुरी किसी है ना से सृष्टि मध्य पृथ्वी निजस्व नुहे ताहा कॉपीज ऑफ हेवेन्स आर्ट तार प्रभु श्री अरविंद कहते सबू जाक हूँ कॉपीज ऑफ हेवेन्स आर्ट स्वर्ग जो जिन सब अच्छी जो आर्ट सब अच्छी जो आर्किटेक्चर अच्छी सी संपूर्ण भाव में ये प्रतिफलित होना कारण आम पृथ्वी आखि अर्धोन्मिलित अधा कला पृथ्वीर आखि अधा देखे तार शक्ति माने अधा अधा सृष्टि करि पारंती पृथ्वी सबुठारु रेयरेस्ट बा शेष विशेष कलाकृति हेउची स्वर्गर कलार कॉपी मात्र आउ किसी पृथ्वी तार चतुर्पार्श्व जगत को संपूर्ण देखी पारे नहीं अर्धेक देखी पारे एवं तार शक्ति केवल अधा काम कर पारे
সেই কারণରୁ ତାର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟିଟି the rarest work most beautiful achievement ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ତାହା ପ୍ରକୃତି ହେଉ ବା ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ମାନବ ସତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କପିଜ ଅଫ ହେଭେନ ଆର୍ଟ। ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହଉ, କବିଟିଏ ହଉ, ଲେଖକଟିଏ ହଉ, ଐତିହାସିକଟିଏ ହଉ, ଫିଲୋସଫରଟିଏ ହଉ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ଆର୍ଟର କପି। ଆମେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ କପି। ଏଠି କିଛି ନେଚର ବା ପ୍ରକୃତି ନିଜେ କିଛି କରୁନାହିଁ, ଯାହା ଦେଖୁଛି ସେଇଆକୁ ଉତାରି ଆଣୁଛି, କପି କରିଦେଉଛି। ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାର କାର୍ବନ କପି ବା ପ୍ରତିଲିପି, ଯାହାକୁ ସଟଲ ଫିଜିକାଲ ରିଲ୍ମରେ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣେଇ। ଗୋଟେ ସଟଲ ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଫିଜିକାଲ ରିଲ୍ମ ଅଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ସଟଲ ମ୍ୟାଟର ସେଇଆ, ସେଠି ଯାହା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଯେତିକି ଦେଖୁଛି ଆମକୁ ସେତିକି ଦେଖଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବା, ପୃଥିବୀର ଆଖି ପୁରା ଖୋଲିଯିବ, ସେ ସମୟ ଆସିବ ଏବଂ କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ସଟଲ ମ୍ୟାଟରରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଏଠିକି ଆସିଯିବ। ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବା ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସିବ। ଧରିତ୍ରୀର ଚକ୍ଷୁ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଦେଖଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନପାରେ ଦେଖି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଅଧାରେ ରହି ଲାଗେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଅଧା। ଯଦି ତାର କୃତି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ହୁଏ, ତାହା ନୁହେଁ ଆଉ କିଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ଚାରୁକଳା ତାହା ସବୁ ଅଟେ, ବଢୁଥାଏ ବାଛି ବାଛି। ବାଛି ବାଛି ପୃଥିବୀଟାକୁ ବଢୁଥାଏ। ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ଗଢ଼ା ହଉଛି, କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚାଲୁଛି, କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ସଟଲ ମ୍ୟାଟରରେ କଣ ସବୁ ଅଛି, ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି a radiance of a golden artifice, a masterpiece of inspired device and a rule, her forms high what they house and only mime, M-I-M-E. The unceased miracle of self-birth steps that live forever in the eternal stage. ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଆମ ପୃଥିବୀର ରୂପ ମାନେ ରେଡିଆନ୍ସ ଅଫ ଗୋଲ୍ଡେନ ଆର୍ଟିଫାଇସ୍ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ଦେଖାଯାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପାଦାନ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୋଲ୍ଡେନ, ରେଡିଆନ୍ସ, ରେଡିଏଟ୍ କରେ। ଏ ଆର୍ଟିଫାଇସ୍ ର ଅର୍ଥ କଣ? ଆର୍ଟିଫାଇସ୍ ହେଉଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ବା କୃତ୍ରିମ। ଏକ କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେବାକୁ ହେଲେ, କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍କିଲଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଜିକାଲି ତ ଏଆଇ ହେଇଗଲାଣି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ତିଆରି କରି ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ତେଣୁ କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍କିଲଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ତିଆରି କରୁଛେ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି କରୁଛେ, ତାହା ପ୍ରକୃତ ବା ରିଅଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁ ଏ ମାଷ୍ଟରପିସ୍ ଅଫ inspired device and rule. Device ମାନେ ଛାଞ୍ଚ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ବା ଆଧୁନିକ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉଦ୍ଦୀପିତ
ଛାଞ୍ଚରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗଢ଼ିପାରୁ। ଛାଞ୍ଚମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୌଶଳ ସହିତ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡାକ ସବୁ, ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲାଟିକୁ ପକେଇଦେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ସେ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଇକି କରିଛନ୍ତି, ଉପରୁ କିଛି ସେମାନେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି। ଛାଞ୍ଚମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ କାମଟିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବା। ତାହା ଏକ ବୃହତ ଯନ୍ତ୍ରର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ହେଉ ଅଥବା ଗାଡଗେଟ୍ ବା ଆପାରଟସ୍। ଗାଡଗେଟ୍ ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପାରଟସ୍। ସେ ଯାହା ହଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ କୌଶଳ ତା ଭିତରେ ଥାଏ। ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଅଛି, ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅଛି। ତାକୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲାଭ ଉଠାଯାଇ ପାରିବ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯିଏ ତାକୁ ଜାଣିପାରିଲା, କରିପାରିଲା, ସେ ତ ଜିନିୟସ୍ ହବ। କିନ୍ତୁ ତ ଆଉଟପୁଟ୍ସ ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବାହାରେ ତିଆରି ହୁଏ, ଫିନିଶ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ସବୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ, ସବୁ କୃତ୍ରିମ, ଏଆଇ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତାରି କଥା କହୁଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ସେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସଟା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। କାରଣ ମଣିଷର ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ, କୃତ୍ରିମ, artificial copies of the real thing। प्रभु कहते मेटेरियल फॉर्म, जो मेटेरियल फॉर्म हम देखुचे माटी गोड़ी गछ लता जिते मैटर देखुचे, हीरा नीला मोती माणिक्य सुना सुवर्ण विभिन्न धातव पदार्थ लुहा, ता भीतर कौन थिला? हाइड्स व्हाट दे हाउस। मैटर माने ता भीतर जहाँ सब हाउस करछंती, गच्छित करी रखिछंती, लुचेई रखिछंती, ताको समय पूरा पूरी आक्शन ता ऊपर पर्दा पड़े जेमि के न देखि पाइबे। प्रत्येक जड़ मध्य से जड़टी भीतर तो अपरंत शक्ति अछि बोली हमको साइंस कहि सकला। जड़ साइलेंट, इन एब्सोल्यूट साइलेंस स्लीप्स एब्सोल्यूट पावर बोली प्रभु श्री अरविंद सावित्री लिखिछे। जे जेते साइलेंट, प्रभु गोटे जगह प्रश्न करछन्ती, तुम सब भावुच मन को सब बेले इतस्तत भ्रमित कर कार्य कले मन द्वारा ठीक काम करिवो ना? नीरव मनर शक्ति केते तमे जानी ना। नीरव रुह एवं ताको बाप केते शक्ति से दौची कम। हाइड्स व्हाट दे हाउस। नीरवता भितर कौन अच्छी, जड़ भितर कौन अच्छी, पहाड़ भितर कौन अच्छी, माटी एवं पत्थर मुंडाटा ता भितर कौन अच्छी, से लुचेई। ताकू जदि जड़े टिकी चिन्ह कला, बुझीपारा एवं गोटे आर्टिफिशियल डिवाइस नहीं जमी बर्तमान आम देखुचे ताला कि जान कि सब जापर कारण पृथ्वी अधा खोला। प्रभु श्री अरविंद कहते मेटेरियल फॉर्म्स हाइड्स व्हाट दे हाउस। आपण मैंने समस्त बुझीपे मैटर जो जिन आम देखुचे सब तो मैटर। जो आसबाब पत्र आम व्यवहार करुचे, सोफा हो, चेयर हो, टेबुल हो, आलमिरा हो, एवं आपण रोषे करुवा जो चूली हो, गैस सिलिंडर हो, एगुड़ाक सब भितर सब रोषे की शक्ति आम व्यवहार कले से आमको सहयोग कले शक्ति देवे न देवे आम कर। बाह्य स्वरूप आउटर फॉर्म, ए आउटर फॉर्म आर माइम। माइम माने अनुकरण करवा, मिमिक्री है माइम शब्द रु मिमिक्री शब्द टी आसी। माइम अर्थ कॉपी द रियल ओरिजिनल फॉर्म। जदि जड़े माइम करिया को चाहिए गोटे जिनिस को ओरिजिनल फॉर्म को कॉपी करिवो जति करि पारबा।
मूल प्रकृति स्वरूप कॉपी है माइंड सेमती अनेक काम कर चलती आम तो कॉपी कर चल आपको सेठी ताकू एठी लखी लखी देई गोटे आटी दे कि महाशिर जहाँ लिखिं दैट इज ओरिजिनल से ओरिजिनालिटी भीतर को प्रवेश कर जी अति सरल हो पार माँ पाखे निजक उत्सर्गीकृत कर दे पार प्रभु श्री अरविंद को भल पाई टू लव श्री अरविंद एंड टू सर्व श्री अरविंद माँ को किए जड़े प्रश्न कले माँ ये जो पूर्ण योग कथा कहते योग उपर ट्रांसफॉर्मेशन आम बुझीपारू केमती करूँ गोटे बाट अच्छी मैं तुमको कहीदे से बाटटी हूँ टू लव श्री अरविंद एंड टू सर्व श्री अरविंद ये लव केमिति करी पचारे माँ से तो नहांती भल पाइबा कम टे व्यक्तिगत कम करदे से खुशी हंते कि बड़ा कहीदे से खुशी हंते केमी से तो नहांती लव श्री अरविंद मीन्स कौन तुम सब माने सब मन रख भूल ना निजक समर्पण कर आ तू सर्व माने सब कथा कह तू सर्व श्री अरविंद सेवा करने अर्थ जहाँ हूँ फ्रम ए टू जेड टिकी निकी कथा प्रभु मोर आज एमती हूँ पट पाखे ठिया हो जाओ एवं जन दियो तुम जहाँ कहवा कथा कहीदे पुस्तक अध्ययन कर टू लव ही बही पढ़ा जदि श्री अरविंद लेखा माँ लेखा कई पढ़ु था ओरिजिनल राइटिंग जहाँ से लिखी लाइफ डिवाइन हो सावित्री हो थॉट्स एंड एफोरिज्म हो एसेंशियल गीता हो सिंथेसिस सब योगा हो से सब जिनस जदि पढ़ुं से खुशी हाँ जे मत भल पाँच बोली पढ़ुची मत न भल पाते से कहीं मो बही गुड़ा पढ़ता कष्ट पाठ गुड़ाक एवं जदि जड़े भल पाई पढ़ला बुझीज सब आउ जदि जड़े ज्ञान आहरण कुस्ती कसरत कला बुझीब कौन से कुस्ती घरमाक्त हो कौन बुझ सेमती दुईटा हूँ सब जिन नक किसी लुचेब श्री अरविंद को मुझे कथा गुड़ा कह खराब कम गुड़ा मुझे सर्व कर सेवा कर सब कथा जहाँ हूँ फ्रम ए टू जेड गोटे समय करदे राति हो दिन हो पाखे ठिया ही फोटो आगे कही कहूँ मुझे यही कथा आपको कहूँ मोर यहाँ कहवा कथा मुझे पारि बर्तमान कहूँ आप शुणु कारण मुझे सेवा करा एमती भाव में रियल ओरिजिनल फॉर्म सब आम कॉपी कर चलचे जो ओरिजिनल फॉर्म्स माने आर्टिफाइस कृत्रिम धारा द्वारा निर्मित होता धारा माने कौन फर्मूला आर्टिफाइस कृत्रिम फर्मूला केते जिन कृत्रिम फर्मूला आप देखो साधारण जिनस धरतु फिनाइल आजकल तो सेंटेड फिनाइल बाहर कलर्ड फिनाइल बाहर एवं मैसूर सांगार हॉटस्टॉप जे करते जो माने कंपनी बर्तमान सेंटेड फिनाइल विभिन्न प्रकार बाहर केमिति ना से आर्टिफाइस यूज करते अल्टरनेटिव करते जमे बंधु को पचारि आप जो लिक्विड सोप लगे गाधौं बासटा कौटू आसूसी ना सेगुड़ा सब कंपानी जानती कि कंपानी से बास केमी गोटे केमिकल से केमिकल बास इट इज एन आर्टिफाइस गोटे कौशल एवं कौशल करमको से सुबासित हो लगे आम गाधु किंतु तार कौन क्षति करुच्ची चर्म उपरे तेणु सब जाक हूँ आर्टिफाइस आर्टिफाइस कृत्रिम धारा द्वारा निर्मित होना किंतु श्री अरविंद जो कथा कहते जो किंगडम ऑफ सटल मैटर जो अच्छा से आर्टिफाइस द्वारा तैयारी होना
एथिपाई कौन सी डिवाइस नाही रूल नाही भगवान को प्रभु एमती करछन्ति मते से कहबो किंगडम ऑफ सटल मैटर पहुंची जदि कौन सी जिनिस पचारिबे आम पृथ्वी एमितिया तुम कहीं एमती हेछ ना प्रभु करछन्ति हम कोन हेछि किंतु सेमाने परमंकर इटर्नल कर एक स्वयं परिप्रकाश माइम होचे एक फॉर्म ऑफ ड्रामाटिक आर्ट बा अनुकरण बा कॉमेडी आपण गोटे जिनस धरिक विभिन्न भाव में जब कहे आलू धरले गोटे आलू कॉमेडी अच्छी से आलू को विभिन्न भाव उच्चारण करेंगे विभिन्न मुखभंगी करेंगे से माइम हो माइम मिमिक्री कथा समस्ते जानते नाटकीय कला जहाँ प्रकृत में आश्चर्यजनक हो पाए किंतु मिमिक्री कैन नॉट कैच द अनसीज्ड मिराकल जो मिराकल ऊपर अच्छी कहीं एमती है ताको कही कही पारिबे ना कही कही पारिबे नहीं जे कहीं एमती होउची दैट इज मिराकल अर्थ जानते आश्चर्य कथा आश्चर्यचकित करदेव जे दैट इज मिराकल एवं ताकू एपर्यंत मनुष्य मैंने आमे मैंने करूँ कौटे मिराकल ऑफ द सेल्फ बॉर्न स्टेप्स से निजे निजे जन्म होती किंगडम ऑफ सटल मैटर एटिक आसवाक चाहिए मत आसीपार ना कारण आम रखा योग्य होना द प्योर ओरिजिनल फॉर्म दैट लिव फॉर एवर इन द विजन ऑफ द इटर्नल सबुदिन जे इटर्नल गेज रे इटर्नल विजन रे लास्ट लाइन रे प्रभु कहते पदर दैट लिव फॉर एवर इन द इटर्नल गेज दृष्टि देखु माँ श्री अरविंद तो अनेक कथा अनेक लोक अनेक भाव ब्लेसिंग्स देइचंती बदलई देइचंती गोटे लोकर प्रकृति गोटे कथा मु कहिबी माने पड़ुची एवं एम नामक जने व्यक्ति जनईका आश्रमवासिनी जड़े महिला ना एम 1946 मसीह शरीर बहुत खराब हो गया जोर एपरिक से माँ को प्रणाम करने जावा समय माँ दिव्य स्पर्श प्रदान कले एवं कहले तुम देहर तो ज्वर अच्छी से नम्र भाव उत्तर देले हाँ माँ गत 2 दिन है मोर ज्वर मो देह भल लगुनि माँ कहले घर को जाओ मु तुम पाक डाक्टर को यथाशीघ्र आश्रम डॉक्टर नृपेन्द्र घर गले एवं परीक्षा निरीक्षा कर कहले प्रकृत में एम के देह ज्वर अच्छी रक्त परीक्षा करागला एवं देखागला जे टाइफॉइड है स्वास्थ्य अवस्था दिन दिन खराब होगा लगिला माँ डाक्टर नीरज बरण को प्रत्यय घर को पठाऊ था माँ कहले एम देह बहुत खराब से विपद अच्छी दिव्यजन श्री माँ प्रभु श्री प्रेम आशीर्वाद धारा ढाली दे माद्रासु फल मगाला हॉर्लिक्स मगाला एवं पाख नियमित भाव में पठे दिया माँ तुमको कही पठाइले भय कर कारण नहीं तमें मो सुरक्षा बलय भितर रही कृपा कौट माँ तक कहले मो सुरक्षा बलय भितर तुमको रखी किसी तुम देह भल दीर्घ 42 दिन पर 42 डेज पर एम्स जोर छाड़ा किंतु टाइफॉइड खूब दुर्बल कर देता अस्पष्ट दर्शन अगस्त दर्शन दिन पाखे आसला माँ पाख दर्शन छाड़ी पठाती सब साधिका मान पाख माँ छाड़ी पठाती पिंधिकी दर्शन पास
ସେ କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତ ଦର୍ଶନକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଶାଢ଼ୀଟାକୁ କାହିଁକି ନେବି। ଏଇ କଥା ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥାନ୍ତି। ନିରୋଧା ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ମା ଦେଇଛନ୍ତି ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ରଖ, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ମା କହିବି। ମାଙ୍କୁ ଏମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ସେ ଦର୍ଶନକୁ ଆସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ଦିବସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆସିବ। ଏହି ଖବର ପାଇ ଏମ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ପିନ୍ଧିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ପତଳା ଶାଲଟିଏ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ଏମ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ମତେ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିଲେନି, ପଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସଂକେତରେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦିଅ। ସେହିପରି କରାଗଲା। ଅଳ୍ପ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସେ ଆରାମରେ ବସିଲେ। ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଇଶାରାରେ ପଚାରିଲେ ସେ ଆରାମରେ ବସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ତତ୍ପରେ ମା ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏମ୍ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି କେତେକାଂଶରେ ଫେରି ପାଇଲେ। ମେଡିସିନ ହଲରୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡିଟେସନ ହଲରୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିଥିବା ପାହାଚ ଉପରେ ପାଦ ଦେଇ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠୁଥିଲେ, ଆଉ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। କୃପାମୟୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପାହାଚ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଉପରକୁ ଉଠିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦେଖ କିଏ କରିବ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ନହେଲେ ଏମିତି କାମ ନିଜ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ। ମା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଠିଆ ହେଇ ରହୁଥିଲେ, ବସୁନଥିଲେ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଏମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହିଲେ, You are under my protection. Nothing will happen to you. ତମେ ମୋର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ଅଛ, ତମର କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ କାଳ ଏମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ କୃପା, ମିତଭାଷ୍ୟ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ଆନନ୍ଦରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି କଣ ଦରକାର? ମାଙ୍କର କୃପା ଅଛି, ମିତହାସ୍ୟ ଅଛି, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ। ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏକଜିଦିଆ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଝିଅ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲି। ମା ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଦୟା, କୃପା ଏବଂ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା କିପରି ମୋତେ ବଦଳାଇ ଦେଲେ, ତାହା ଭାବିଲେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ମୋ ଶରୀରର ପ୍ରତି ଲୋମକୂପ ମା ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ମୋ ପରି ଏକ ଗଧକୁ ମା ମାନବ ସତ୍ତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଲେ। ୟାରି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତର। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ, ମା ଯାହାକୁ ହାତ ମାରିଦେଲେ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା। ମା ଯାହାକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ମା ଯାହାକୁ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇକି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ରୂପାନ୍ତର ଅର୍ଥ କଣ କି? ମଧ୍ୟମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଏବଂ ଦୟା ତଥା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଏକଦା ଏଇ ମହିଳା ଏକଜିଦିଆ, ଅବୁଝା, ଭଦ୍ର ମହିଳା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଏମଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ଘର ତିଆରି କରି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 8 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଲେ। ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦେହ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା କହିଲେ, ଏତେ ଦିନ ପରେ? ଏମ ନମ୍ରତାରେ ଏମ କହିଲେ, ମା ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ଡେରିରେ କାହିଁକି ଡାକିଲ? ନିଜ କର କମଳରେ ମା ଏମଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିଲେ ଏବଂ ଚାପି ଦେଲେ। ଚଟକରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର କମ୍ପନ ବନ୍ଦ ହେଲା ଏବଂ ମା କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଦୌ ଭୁଲି ନାହିଁ। ତତ୍ପରେ
कान भी किसी फुसफुस कहीदेले बाबा भाई मैंने इति करुणा इति कृपा कौट मिल जदि माँ माँ तो हृदय नहांती प्रतिकृति सामने फोटोग्राफ सामने बसिकी आम आम मैंने समस्ते माँ को सब कथा जनईदवा प्रभु श्री सब कथा जनईदवा ताले आम प्रकृत सेवा कर तेणु एठी जो कथाटी आम आलोचना करी आसीगले किंगडम ऑफ सटल मैटर कथा मार्क अरविंद निजे सब सूक्ष्म जगत में बास कर श्री अरविंद जगत सूक्ष्म जगत में फूल हुए ना इट इज सब्जेक्टिव अंतर भितर हुए एवं से प्रभु ये कहते दैट लिव फॉर एवर इन द विजन ऑफ द इटर्नल मां दृष्टि हूँ विजन ऑफ द इटर्नल जी से इटर्नल विजन सम्मुख में सब रहा तार अभाव कौन असुविधा कौन शरीर सुख असुख कौन से तो नित्य नित्य नूतन आनंद उद्भासित प्रभु कहते इन डिफिकल्ट हाफ फिनिश्ड वर्ल्ड ये जगत तो आम आगुरी कहले पृथ्वी जेहतु आखि अधा कला से जहाँ कर अधा कर छाड़ी से ये जगतटा को श्री अरविंद लिखिं डिफिकल्ट हाफ फिनिश्ड वर्ल्ड अधा गढ़ा संसार वेरी डिफिकल्ट ये रहा इज ए स्लो टॉयलिंग ऑफ अनकॉन्शियस पावर एठारे अनेक अनकॉन्शियस पावर अचेतन शक्ति जी काम करने आरंभ कला माने टॉयल करती झाड़ बुहा परिश्रम कर अल्प किंतु सफलता पाए वेरी स्लो टॉयल हियर इज man's ignorance divining mind मनुष्यर मन तो इग्नोरेंट एवं सेठी मनटा अति कम आलोकित एवं सेठी डिवाइन जदि आसे मन भीतर को टिके आलुओ दब कारण मनर शक्ति नहीं आलुओ को संभालने मन फासी खंड विखंडित हो his genius born from an inconscient soil मनुष्य भितर आम भितर आम जीनियस बोली कहू सबुठार बुद्धिमान व्यक्ति ये इनकन्सिएंट सहेल बर्न जन्म इनकन्सिएंट सब काटिकी अच्छी अवचेतनार साम्राज्य दिव्य चेतना कौन आस तेणु से अवचेतना को जी नहीं ऊपर को गला व्यवहार कला तार समुचित व्यवहार कर चरम सीमा पहुंचला आम जिने दिव्य चेतना आसी ना टू कॉपी ऑन आर्ट कॉपीज इन हिज आर्ट हिज मीन्स जीनियस जीनियस कहीं जीनियस आर्ट कॉपी रे ऊपर जो जिनस सब आती जी कॉपी करना तेणु से जीनियस आम डिफिकल्ट हाफ फिनिश्ड वर्ल्ड रे बात करूँ जहाँ यार विवर्तन पथरे केवल मात्र अधा बाट जाए आम एठारे जहाँ एक्सपीरियंस करुचे केवल अधा ए स्लो टॉयलिंग ऑफ अनकॉन्शियस पावर मनर गति रे संघर्ष करी आमको आग को बढ़ुवा एक अचेतन शक्ति बा अचेतन मनुष्य किए आम एपरिक गोटे छोट कथा को तिल को ताल करी तारी पछरे गोड़ेवा आमर प्रकृति यद्यपि आम एक महान कलाकृति गढ़ा को इच्छा करुचे आम तो बड़ बड़ कथा सब शुणिक सब बागला होचे अतिमान अतिमान
ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ଶରୀରର ଜୀବକୋଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ଆମେ କହୁଛେ, ଗପୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି? ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ଚାଲୁଛେ, ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ବି ହଉନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର, ଭଲ ପାଅ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସେବା କର। ଆମେ ସେ ଦିଟା କରୁନାହିଁ। ଆମେ ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପଢୁଛେ, ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହୁଛେ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପଢିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞ ଯେ ବାବା ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ ନ ପଚାରିଲେ କିଛି କରୁନଥିଲେ। ଯିଏ ଯାହା କହୁଥିଲା ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଛ ନା? ନାଇଁ ନା, ଆଗ ପଚାରିକି ଆସ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆମେ ଯେହେତୁ ତିଳକୁ ତାଳ କରି କହୁଛୁ, ଛୋଟ କଥାଟିକୁ ବଡ କଥା ବୋଲି କହୁଛୁ, ବୁଝି ନ ପାରୁଥିବା କଥାଟିକୁ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବୁଝି ଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଗଢା ହେଇପାରିବ? ମାଟର, ଲାଇଫ, ମାଇଣ୍ଡ ଏ ଶକ୍ତି ସକଳ ଅନକନସିୟସ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ପଦଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ଆମକୁ ଯଦି ବଢିବାକୁ ହବ, ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ହବ, ଆମକୁ ସର୍ବଦା କାମ କରିବାକୁ ହବ। ମ୍ୟାନ୍ସ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଡିଭାଇନିଂ ଆନିମଲ, ମଣିଷର ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡିଭାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ସେଇ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଶ୍ରା ନ କରି, ଆମ ମନ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଅଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏକ ପାୱାରଫୁଲ ଇନଟ୍ୟୁସନ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନ୍ତର୍ବୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଆମେ ସେଇ ଇନଟ୍ୟୁସନଟାକୁ ଯଦି ଜାଣିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ମନ ଭିତରେ ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ମନ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହବ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋକିତ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଡିଭାଇନିଂ ଶବ୍ଦଟିକୁ କ୍ରିୟା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଡିଭାଇନିଂ, এই ପଦରେ ଯୋଉ ଡିଭାଇନିଂ ଶବ୍ଦଟା ଅଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ତ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କ୍ରିୟା ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଡିଭାଇନିଂ ଶକ୍ତି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବୁଝିବା ମାନେ ସିକ୍ସଥ ସେନ୍ସ ବା ଇନଟ୍ୟୁସନ ଅଛି। ସେମାନେ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ କୂଅ ଖୋଳା ହେଲେ ପାଣି ପଡିବ ତା କହିପାରନ୍ତି। ଚୋରି ହେଇଥିବା ଜିନିଷ କୋଉଠି ଅଛି ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି। এই ଶବ୍ଦଟି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ଡିଭାଇନର, ଡିଭାଇନର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ସେଠୁ ଆଣି ଆସିକି ଡିଭାଇନିଂ କରେ, ସେଇଠୁ ଆସିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଟୁ ଗେସ୍। ଏହା ଏକ ଫର୍ମ ଅଫ ଇନଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟ ନଲେଜ। ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା ହବ ଭାଇମାନେ। ଫର୍ମ ଅଫ ଇନଟ୍ୟୁସନ ଅର ଡାଇରେକ୍ଟ, ଇନଟ୍ୟୁସନ ର ଫର୍ମ ହବ ହେଇପାରେ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ନଲେଜ ହେଇପାରେ। এই ସବୁ ଟର୍ମକୁ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବା, ଜାଣିବା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖାରୁ ପଢିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା, ଅଧିକ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅଧିକ ଆଲୋକ ଆହରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଅସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଧରଣର କଳା ନିପୁଣତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ, ଅସାଧାରଣ ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରେ, ଆମେ ତାକୁ ଜିନିୟସ କହୁ। ଏବଂ ଜିନିୟସ ହେଇଥାଏ ସେଇ ମଣିଷଟି ସିଏ ଅଚେତନ ଜଡ଼ ଶରୀରରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଫିଜିକାଲ ବ୍ରେନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ମଧ୍ୟ ସେ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରିକି ଚଳେ। ମହାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଳାକୃତିଟିଏ ଗଢ଼ିଥାଏ, ସେଉଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥାଏ। ତାହା କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, କବିତା, ବିଜ୍ଞାନ, ଏପରିକି ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟା ହୋଇ ଥାଉ ନା କାହିଁ। ଜଣେ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲିବ, ସେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ସଂସାରରେ ତାକୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି? ନା, ଉପରୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭଲ କବିତା ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଉପରୁ ପାଇଛନ୍ତି।
एक समूच चेतना स्थित जिनस मानकर कॉपी ऑन आर्ट ऊपर जो जिनस अच्छी से कॉपी रु आर्ट कॉपी की जब उतारी पारे से जीनियस हम जीनियस क्या कहते बोली प्रभु एटा डेफिनेशन बर्तमान तो समय हो गला आम ये पुणी आगे ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमयी मास्टर